Gariyo na to si Dong Rinto sila ha guys. Tapos Dong Rinto siya marunong nagibuhat guys. Uy! Dong Rinto eh! Oh, Nagunsa ka? nagsuwat. Nagsuwat? Oh, Saan nagsuwat mo? 1 to 10. Number? 1 to 10? Kabori ka masuwat? Oh, Sige nga, pakita ko na ko be. Tara guys si Dong Rinto yun guys, nagsuwat. Saan na nga number? 9. Kana ba? Kana yung magsuwat? Kanang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 guys, what? Mastira ko din mo dong. 8. 8. Pakita ko kaya magsimong suwat ha. Tanawa ko. Ni school na di ka dong. Oh, Pila na imo edad? 4. 4. Mana? Nang lingkod daw. Mana suwat? Pakita ko be. Ambi. Lingkod. Lingkod. You know. May toy. No. Tara guys, ang suwat ni Dong Rinto guys. Kita. 1 to 10. Okay. Ya karon mangutan ako nimo kabaw ka mo kanta ABCD. Oh, Ay kuno, kanta ko no. A, B, C, D, tiki. Ginagawa mo. Laktom, lubot ni mo lagom. Yes, ya. Lagom, lubot ni mo lagom.